بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في دروس الرسم الصناعي. درسنا اليوم إن شاء الله راح يكون la projection européenne. Notre objectif pour cette séance, à la fin de cette séance, chaque stagiaire sera capable de représenter un objet en respectant les techniques de la projection européenne. La projection européenne, c'est quoi la projection européenne? La projection européenne, appelée aussi orthogonale ou méthode de Monge ou méthode du premier dièdre, c'est une présentation des figures, des surfaces, d'un objet 3D en plan vu à l'aide de projection. يعني هو عبارة عن تمثيل ثلاثي الأبعاد في أشكال ورسومات ثنائية الأبعاد des plans. Nous sommes toujours en présence de trois éléments: l'observateur, l'objet et le plan de projection. Donc, à retenir toujours, l'objet est placé entre le plan de projection et l'observateur. Donc, بنحققوا هاد la projection européenne بنقوموا بعملية الإسقاط. بنديروا la projection européenne بنحققوا la projection européenne اللي هي عملية إسقاط. يجب توفروا لنا ثلاث عناصر اللي هي l'observateur اللي هو الملاحظ والمشاهد أو الإنسان الشخص الذي راح يرسم، l'objet اللي هو القطعة ولا بياس اللي راح ترسم، et le plan de projection اللي هو le support كما شفنا في الحصة اللي فاتت اللي هو le support اللي ممكن يكون le papier. Donc l'objet est placé entre le plan de projection et l'observateur. هذه في الحالة la projection européenne. في la projection américaine la méthode américaine راح تكون العكس. نشوفه مرة أخرى إن شاء الله. Cette méthode est désignée par la lettre E. E من européenne E. Et le symbole, هذا le symbole هذا le symbole اهو كي نشوفوا هذا في لو كارتوش يعني بلي الرسم تاعنا راهو بالطريقة الأوروبية يعني la projection orthogonale. Donc et le symbole qui doit figurer dans le cartouche. Donc هذا الرمز هذا راح نشوفه في لو كارتوش. مي او منين جاتنا او راهي جاتنا من كلمة اوروبيان. اي لو سيمبول هذا كيفاش حصلنا على لو سيمبول هذا سي لا بروجيكسيون تاع ان كون. شفنا في الحصص اللي فاتت لي كون، عرفنا الكون واش يكون ان ترون دو كون. دونك هذه لا بروجيكسيون تاعو. دونك لما نشوفوه لا بروجيكسيون تاع الكون ترون دو كون تعطينا هذا الرمز. Les éléments de base. Donc premièrement نبداو les éléments de base de la projection. La projection d'un point. Donc supposons عندنا un espace 3D, un espace فيه trois plans اللي هو le plan de dessus, le plan de face et le plan de droite. Donc supposons عندنا un point dans l'espace. Donc la projection تاع un point واش راح تكون واش راح تعطينا؟ Premièrement la projection تاع le point le plan de face راح يعطينا un point. La projection تاع le point le plan de droite راح يعطينا toujours point. Et la projection تاع le point sur le plan de dessous راح يعطينا un point. Donc لما نحلو l'espace نحلو
كوب تاعنا راح لا بروجيكسيون راح تكون لو بوين. هذا لو بلان دو فاس راح تعطينا ان بوين في لو بلان de droite et le plan de dessous. Donc, la projection d'un point donne toujours un point. Deuxième élément, c'est la projection d'un segment droite incliné. Segment droite incliné, يعني قطعة مستقيمة مائلة. C'est هذه le segment droite incliné. Donc là, la projection تاعها في les trois plans toujours واش راح تعطينا راح نشوفوها مع بعض ان شاء الله. Donc la projection في le plan de face راح تعطينا segment droite incliné. La projection في le plan droite راح تعطينا segment droite vertical. Et la projection في le plan dessous راح يعطينا segment droite horizontal. لما نفتحوا الكيب تاعنا تاع البروجيكسيون النتيجة راح تكون التالي. هذه في البلان، هذا بلان دو فاس et les deux autres plans. Donc la projection orthogonale d'un segment droite incliné donne un segment droite incliné et un vertical et un autre horizontal. أفقي وآخر عمودي. Troisièmement, la projection d'un segment de droite vertical. C'est le segment droite vertical. La projection تاعها في البلان de face واش راح تعطينا un segment droite vertical. La projection في le plan deuxième plan راح تعطينا segment droite vertical avec dimension réelle. La projection sur le troisième plan a atteint un point. Très bien. Donc le résultat راح تكون التالي. Segment droite vertical et segment droite vertical plus un point. Donc la projection orthogonale d'un segment vertical ou horizontal. Donc le cas تاعنا شفنا vertical mais راح تكون même résultat في le cas horizontal donne segment droite vertical et ou horizontal. لما يكون horizontal راح تكون deux segments horizontal et un point. Très bien. Donc la projection d'une surface de plan. بعد ما شفنا la projection تاع un point وزدنا شفنا لا بروجيكسيون تاع لي سيغمون دروات اللي هي انسومبل دي بوين، راح نشوفوا لا بروجيكسيون تاع اون سيرفاس دو بلون اللي راح تكون انسومبل دي لين دي سيغمون. توجور ليسباس تاعنا نديرو فيه الاسقاط، عندنا هذا اون سيرفاس ريكتانغولار. دونك لا بروجيكسيون تاع هاد لا سيرفاس واش راح تعطينا في لي تروا بلون. بريميرمون واش راح تعطينا اون سيرفاس بلان، اون سيرفاس دو بلون la surface plane. Le deuxième plan راح تعطينا un segment droite vertical et le plan troisième plan راح تعطينا un segment droite horizontal avec la largeur de la surface. Donc le résultat راح تكون surface plane rectangulaire plus de segments droite, verticale et horizontale. Alors, la projection orthogonale d'une surface plane donne l'isqat العمودي ولا الاسقاط العمودي اللي مساحة ولا لسطح راح يعطينا un surface plane، يعطينا une surface plane ويعطينا deux segments droite، واحد vertical et l'autre horizontal. Troisièmement, le principe d'obtention des vues. Le principe d'obtention des vues. Premièrement, l'observateur se place perpendiculairement à l'une des faces de l'objet à définir. المشاهد ولا الرسام اللي راح يرسم راح يوقف بصفة عمودية
في اتجاه عمودي على القطعة اللي راح يرسمها إن شاء الله. Deuxièmement, la face observée et ensuite projetée est dessinée dans un plan de projection parallèle à cette face et située en arrière de l'objet. كما قلنا. Troisièmement, l'observateur ne peut voir dans cette position qu'une seule face à la fois. يعني كل اتجاه راح يشوف فيه وجه واحد فقط، ما يقدرش يشوف في اتجاه واحد، يشوف وجهين من القطعة. Pour décrire complètement un objet, l'observateur se déplace autour de l'objet et exécute les autres vues. Donc باه نقدروا نعطيو صورة واضحة على هذه القطعة هذه لازمنا ندوروا الأوبسيرفاتور يدور حول القطعة هذه الأوجه الستة ويعطينا من كل وجه، يعطينا من كل اتجاه يعطينا وجه، بالتالي راح نحصلوا على الصورة كاملة للقطعة. Très bien. Donc le nom d'une vue égale la position de l'observateur correspondante. واش معناتها؟ معناتها أن كل فيو راح نحصلوا عليه راح الاسم تاعو راح يكون اسم الاتجاه اللي راهو واقف فيه، المكان اللي واقف فيه l'observateur. Donc إذا l'observateur راهو واقف en face la pièce، donc la vue obtenue راح تكون la vue de face. Si l'observateur راهو واقف à gauche de la pièce، donc la vue obtenue راح تكون la vue de gauche، وهكذا la vue de droite, dessous, dessus et derrière. Exemple, la première position. Donc, supposons عندنا une pile. Donc, l'observateur راح يشوفها من الاتجاه هذا. Donc, le résultat obtenu واش راح تكون؟ راح تكون يعطينا لو فيو، la vue obtenue راح تكون هذه. Donc, l'observateur dans cette position est en face de l'objet. On obtient alors la vue de face. كما قلنا le nom de la vue هو la position اللي راه واقف فيها l'observateur. Donc l'observateur واقف en face de la pile. Donc la vue obtenue راح تكون la vue de face. Deuxième position, toujours la pile. L'observateur واقف. L'observateur est à droite de l'objet، راهو على يمين la pile. Donc on obtient la vue de droite. Donc position droite, la vue de droite. Position gauche, la vue de gauche. Position en face, la vue de face, etc. À retenir, on peut obtenir 6 vues principales: vue de face, vue de droite, vue de gauche, vue de dessus, vue de dessous et vue arrière. La vue de face donne le plus de détails sur les formes de l'objet. Donc en général on a 6 positions راح يعطيونا 6 vues A, B, C, D, E, F. Donc l'observateur, la première position c'est la position 1 راح تكون la vue تاعنا تحصلوا على la vue هذه. Deuxième position c'est la vue la position B راح يعطينا la vue B. Troisième position c'est la vue C, la position C, donc يعطينا la vue C. Quatrième position c'est la position D راح نتحصلوا على النتيجة على la vue D. Cinquième position la position E تعطينا la vue E. Et enfin la sixième position c'est la position F راح تعطينا la vue F. مي هكا كيشوفوا الملاحظة تاعنا كيشوفوا la disposition تاع لي فيو. دونك tout dépend la personne اللي راح يدير الديسان. دونك واحد يخدم يديرهم هكذا، واحد ممكن ما تعجبوش السي يردها ما تعجبوش السي راح يردها في الكوتي تاع دي، والدي ما عجبتوش لا بوزيسيون تاعها يردها في الاف، والاف يردها في بلاصه البي وهكذا. دونك كل واحد والذوق تاعو ما تفراش هكذا. الحل واش راح يكون عندنا حل؟ الحل هو ان في لا نورم اتفقوا على انه لما نرسموا قلنا من قبل لما نرسموا راح لوبجي يكون اونتر لوبسيرفاتور اي لو بلان دو بروجيكسيون. دونك
نتفقوا على لا ديسبوزيسيون. هذا في حال ما حبيت نبدل انا نقدر نرد الA في بلاصه الB ولا الB في بلاصه C، مي هذا ماهوش حل. دونك الحل تاعنا واش راح يكون؟ راح يكون هذا الحل هو الحل. اتفقنا على اولا انه الفيو دو فاس راح يكونوا اون سونتر هو في او ميليو. دونك لا فيو A تاعنا اللي هي اون فاس لا بيل، لا بوزيسيون اون فاس لا بيل، دونك تعطينا لا فيو دو فاس. مي لا بوزيسيون تاع لا فيو بارابور على لا فيو دو فاس اللي هو قلنا هو لا فيو دو فاس هي لا فيو برينسيبال، ما نقدروش نحددوها. دونك هذا هو A سي لا فيو دو فاس. Prenons la deuxième position, c'est la position B. La position B est à droite de la vue de face. Donc, le nom de la vue, c'est la vue de droite. La position de la vue par rapport à la vue de face راح تكون à gauche. هنا راهي à gauche. هذا la vue de هذه la vue de face. هنا la vue de droite تكون à gauche. On observe à droite, on dessine à gauche. Troisième position, c'est la position C. La position C, l'observateur est à gauche de la pile. Donc la vue obtenue, c'est la vue de gauche. La vue de gauche. Voilà la vue de gauche. Donc l'observateur est à gauche, on dessine à droite. La position D, l'observateur est au-dessus de la pile. Au-dessus de la pile. Donc, la vue obtenue, c'est la vue de dessus. Mais la disposition تاعها, la position تاع la vue راح تكون تحت. لأنه قلنا دائما بني l'objet entre l'observateur et le plan de projection. Donc, la projection راح تكون لتحت. Donc, la position de la vue de dessus est par rapport à la vue de face et au-dessous. Voilà. C'est la vue de dessus. La position E, donc la position de l'observateur est au-dessous de la pile. Donc la vue obtenue, c'est la vue de dessous. Donc la vue de dessous, c'est ça. L'observateur au-dessous, on dessine au-dessus. Donc la position de la vue par rapport à la vue de face راح تكون au-dessus, فوق. La dernière position, c'est la position F. La position F à l'arrière de la pile. L'observateur est en arrière. Donc la vue obtenue est la vue arrière. La position de la vue par rapport à la vue de face راح تكون alignée مع la vue de face. Important, remarque importante. Donc, parmi les 6 vues possibles, on choisit celles qui sont nécessaires à la description de la forme de l'objet. Donc, مش لازمنا نحكموا les 6 vues نحطوهم في البلان. Donc راح نخيروا les vues اللي يعطيونا les détails nécessaires فقط، يعطيونا les détails اللي يكفيونا باه نوضحوا هذيك القطعة. 3 vues sont habituellement suffisantes pour décrire un objet. En général عندنا 3 vues يكفيونا باه نوضحوا l'objet تاعنا لا بيس تاعنا من كل النواحي. Plusieurs objets simples ne demandent qu'une ou 2 vues. كاين قطع مش لازم نوضحوا ب 3 vues ولا ممكن يكفينا vue ولا 2 vues بديرو. Par exemple un cylindre ولا un cône مش لازمنا 3 vues. Donc 2 vues يكفيونا. L'alignement et la correspondance des vues. Donc la vue de face, dans le dessin, la vue de face est alignée horizontalement avec la vue de droite, la vue de gauche et la vue d'arrière, كما شفنا في المثال السابق. Deuxièmement, la vue de face est alignée verticalement avec la vue de dessus et de la vue de dessous. راح تكون على استقامة واحدة، الوجه الأمامي مع الوجه العلوي والوجه السفلي يكونوا على استقامة واحدة، والوجه اليسار ووجه اليمين والوجه الأمامي مع الوجه الخلفي راح يكون على استقامة واحدة أفقيا.
هذا هو المثال اللي حكينا عليه. دونك نشوفوا l'alignement تاعهم. دونك قلنا horizontalement la vue de droite et la vue de face, vue de gauche et vue arrière sont alignées horizontalement. وهذه la bande d'alignement, donc la même hauteur. Verticalement قلنا بلي la vue de dessus, la vue de face et la vue de dessous sont alignées verticalement. Voilà. Très bien. Donc l'alignement entre les vues, il y a 3 correspondances. Je finalise l'alignement, donc je fais la correspondance entre les vues. Donc premièrement, la longueur L de la vue de dessus et de dessous est la même que la longueur de la vue de face ou d'arrière. Donc الطول تاع القطعة في الوجه الأمامي راح يكون مساوي طول القطعة في الوجه العلوي والسفلي ولا الخلفي. La hauteur H de la vue de droite ou de gauche est la même hauteur que celle de la vue de face ou d'arrière. يعني الارتفاع تاع الوجه اليمين ووجه اليسار راح يكون نفس الارتفاع تاع الوجه الأمامي والخلفي. Troisièmement, la largeur épaisseur I de la vue droite ou de gauche est la même que la largeur de la vue de dessus ou de dessous. نوضحوهم في الرسم. كما قلنا la longueur de la vue de dessus est la même que la longueur de la vue de face et de dessus. La hauteur de la vue de droite est la même que la hauteur de la vue de face, vue de gauche et vue de l'arrière. Même hauteur. Et l'épaisseur de la vue de dessus est la même que l'épaisseur de la vue de gauche, et l'épaisseur de la vue de dessous et l'épaisseur de la vue de droite. Voilà. Donc هنا نعاودو نتذكرو من جديد. قلنا كاين l'alignement horizontal entre les vues de droite, la vue de face, la vue de gauche et la vue d'arrière. C'est aligné horizontalement avec la même hauteur H. Et les vues de dessus, la vue de face et la vue de dessous sont alignées verticalement avec la même largeur L. Et l'épaisseur de la vue de dessus égale à l'épaisseur de la vue de droite égale à l'épaisseur de la vue de dessous égale à l'épaisseur de la vue de gauche. Très bien, merci pour votre attention. نلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل بإذن الله.